So, proven class pursuit here in San Fernando, Bukidnon, 59th araw ng San Fernando. So, Nadia, Borno, Kimboy, Stanley, Ambo, Michelin, Rai Rai, Terence, Botsokoy, and Jesse Pineda. Proven class pursuit. Tuwarag mo yan na. Borno, Pangosong, babawi. Borno, Pangosong, nakauna. Michelin Rivera, Rai Rai waited. Ay, Teres na pati kaduha. Ala, Michelin, Rai Rai, Botsokoy. Grabe mang lupad bay. Wala yung mga bako, pero grabe mang lupad. Oops. Bornok Mangosong on the lead. Pro open. Ala, Terence, Michelin. Grabe kalindot ng lineup. Rai Rai, Botsokoy, Stanley, Ambo, and Pineda Brothers. Wow. Ala, grabe kadikit. Ay, kidobol-dobol ang porno ko. Kidobol-dobol ang mitse. Suara. La. Michelin Rivera na ikaduha. Wow. Grabe Michelin bay. Ala. Grabe ka mangtas Michelin Rivera. Ay, Botsokoy planas na ikapat. Ikalima na sa Rai Rai. Wow. Ala. Bornok Pangosong. Wow. Dikit ang laban. Bornok, Mitche, Terence. Number 1, number 2, number 3. Double. Hala. Wow. Grabe kadikit kalaban. Bornok versus Michelin. Araw, andyan lang sa likuran. Michelin Rivera. Behind Bornok Mangosong. Oops. La. Andyan lang sa likuran, Michelin Rivera. Wow. Ayaw magkaiwan. Grabe. Bornok Mangosong. Oops. Tuara. Ay, tumbas Terence. Dikit ang laban, no? Michelin versus Bornok Mangosong. Tuwara. Pro open pa. Proceed. Pro open. Allah. Grabe kadikit kalaban. Michelin Rivera pressuring Bornok Mangosong. Tuwara. La. Wow. Grabe. Tuwara. Baka na ito naman. Bornok Mangosong. Leading ganun. Double. Botsokoy planas ikapat. Rai Rai waited. Ikalima. Allah. Wah, grabe.
Bornok Mangosong versus Michelin Rivera. Yeah. Overlap. Oh. Wow. Overlap. Terence dapat katuloy kapat Butskoy. Ray. Ayla. Grabe kadikit nga laban. Bornok Mangosong versus Michelin. Michelin pressuring Bornok Mangosong. Andyan lang sa likuran. Still on the lead, Beam 111. Oops. Grabe. Ay, balls nilay. Andyan lang sa likuran, Michelin Rivera. Naghahanap ng butas, Michelin Rivera. Grabe. Hoy! Halang ka! Wow! Grabe, munti ka na doon. Still on the lead, Bornok Mangosong. Battle of first. Oy, Michelin. Oh! Yeah. Wow. Dikit ng laban. Ala, dikit ng laban yapon. Ay, nahulog. Oy, Michelin! Ala! Oy, nawala si Tires, bay! Dapat. Katulo na si Butskoy. Bigla nawala sa eksena ang Tires dapat. Lala! Grabe! Ala! Wow, grabe kanindot kalaban. Wow. Wow. Grabe. Andyan lang sa likuran, Michelin Rivera. Agay! Nagkamali, Bornok Mangosong. Wala. Ala. Grabe, recovery ka po, Michelin. Wala pang white flag. Wow. Naluya si Michelin ang kinokon, bay. Hoy! Munti ka na doon, Bornski. Ikatulog yapon Butskoy.
Unti-unti nang lumalayo. Bordok ng kosong. Wow. Once again, shout out to Brindle Emphasis Microphone. Mga idols. Ayaw magpaiwan. Michelin Rivera. The manager, Brindle Emphasis. Ah. Wala kay white ka. Malayo pa. Grabe kanilot na laban. Wow. Allah! Lalala! Nagkadaw lang po Michelin. Nagkamali. Bordok ng kosong. Wow! 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 Kapit pa Sir Chikorski. One flag! One flag! One flag! One flag! One flag! Hala! 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 Hop! One flag! One flag! Maghintay ka lang. One flag! Tatay. Kanyang dininoon na ni Burbski. Hop! Right. Wala na. Ano nangyari? Series dapat. Corners na lang. Last na corners. Wow! Yaraw. Okay, bisa ka wa mo nung tatana. Magbulag-bulag ta kayo. Third flag. Bordok ng kosong. Bulag naman eh. Carry over na tanan. Carry over. Third net. Pusokoy. Second. Michelin Rivera. Okay ka lang. Grabe kanindot ng laban. Alright. Dalawang check flag. Second flag. Bisa ka mo na kayo mga umabot na ito maestra. Buwasin na. Ito, balik na. Alaw na ha. Ay magkalimot. Second Michelin. Third Okay. Tanan na. Pusokoy Balik na. Alaw na. and Ray Ray.